हेलो भाई नमस्कार। आपण को पुनर्बार स्वागत करुच्ची एक नूतन सेसन रे आमर यही यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को आपण को स्वागत। मु आपण प्रियर भाई देवव्रत। आज आमे डिस्कशन करने को जाऊे ईवीएस रो 100टी इम्पोर्टाट क्वेश्चन जोटा कि आगामी परीक्षा पई आपणकर निहाती आवश्यकता आसीबो। तो आमे काल विलंब न करी आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधानर केउं धारा को डॉक्टर आंबेडकर संविधानर हृदय बा आत्मा भावे वर्णना करिसंती। आमे जानिचे डॉक्टर बी आर आंबेडकर संविधानर जनक थिले। संविधान गठन करबा के दिन समय लागला पिले 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। तो एई जो संविधानर हृदय और आत्मा एटा कौतरे वर्णना पिले कराई गोटे मौलिक अधिकार सुरक्षा पे गुरुत्वपूर्ण दी धारा 32 वर्णना कराई। नेक्स्ट पिले प्रश्न देखिबा। 1857 मसीहा विद्रोह समय रे किए झांसी नेतृत्व नहीं। झांसी कथा उठिला माने झांसी रानी लक्ष्मीबाई कथा आसब। तो जो माने कि सी कौन करते एक महान विद्रोही थिले जे कि ब्रिटिश को विरुद्ध रे झांसी रु रक्षा करते। नेक्स्ट पिले देखिबा कौन देछि। भारतर मुख्य मध्याह्न रेखा जोटा स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी रही यह केहू सहर दे जाइछि। फास्ट कथा आमर जो दीटा जिनस अच्छी गोटे जीएसटी गोटे आईएसटी। जीएसटी टा कौट दी जाइछि इंग्लैंड रो ग्रीनविच सहर दी जाइछि जोटा कि ग्रीनविच मीन टाइम बेल आमे तो जानिछे। सेमती एटा आईएसटी जोटा कि 82 डिग्री 22.5 डिग्री पूर्व द्राघिमा रेखा जोटा कि उत्तर प्रदेश कौटी दी जाइछि इलाहाबाद रो मिर्जापुर निकट दे जाइछि। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट पिले देखिबा। केउंटी एक रबी फसल बेली कुहा जाई थाए। पिले रबी फसल कौ दुनिया शीत दिनिया फसल। तो या भितर धान कपा मका सब खरा दिन चलती। तो शीत दिन कौन कि गहम। ऑप्शन बी। 5 नंबर प्रश्न पिले कौन देछि। भारतीय अर्थव्यवस्था रे प्राथमिक क्षेत्र रे काहाकू बुझाए। भारतीय अर्थव्यवस्था रे प्राथमिक क्षेत्र कहले कोटा आम आगुरु जदि आमे पूर्वपुरुष को देखिबा से मानक भितरु समस्तंकर केही ना केही जने कृषि को रिलेट करी आगुरु चहुतले। तो प्रथम होउची प्राथमिक क्षेत्र होउची कृषि। पिले नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कौन देखिबा। राज्यसभार अध्यक्ष किए। राज्यसभार अध्यक्ष किए उपराष्ट्रपति है। बाचस्पति हूँ कार लोकसभार। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न कौन देछि। बक्सार युद्ध केउं वर्ष संघटित होइतला। बक्सार युद्ध पानीपत युद्ध केबे होइतला 1761। 1857 सिपाही विद्रोह। बक्सार युद्ध पिले केबे होइतला 1764। कहा का मध्य होइतला इंग्रेज आउ भारतीय एक मिलित शक्ति मध्य रे। ऑप्शन ए। 8 नंबर प्रश्न देखिबा पिले कौन देछि। हीराकुद नदी बंध केउं नदी उपरे निर्मित। हीराकुद नदी बंधर कहा पर निर्मित कराई संबलपुर जिले में महानदी उपरे एक विश्वर दीर्घतम माटी बंध हीराकुद बंध निर्मित। पिले बुझिल। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न पिले कौन देछि। केउं संस्था भारत रे जातीय आय आकलन करथाए। तो जातीय आय कथा जेतले आसे सेटा बेले कौन हुए केंद्रीय परिसंख्यान संस्था जोटा कि भारत रो जातीय आय बा जीडीपी ऊपर आकलन करता है जोटा कि आंसर होची कौन ऑप्शन सी एनओएस। नेक्स्ट पिले देखिबा कौन देछि। 10 नंबर प्रश्न पिले कौन देछि। फरासी विप्लव केउं वर्ष होइतला। फरासी विप्लव रूस विप्लव केबे होइतला 1917। रूस फरासी विप्लव केबे होइतला 1799 रे होइतला। नेक्स्ट पिले देखिबा 11 नंबर प्रश्न कौन देछि। भारतीय संविधान रे केउं अनुच्छेद रे अस्पृश्यता निवारण विषय उल्लेख कराई। अस्पृश्यता निवारण कहले कौन छुआ छुआ भेदभाव कहले बुझिबा। तो यहाँ कौतरे लिखाई अनुच्छेद 17। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कौन देछि। लॉर्ड कर्जन केउं वर्ष बंग विभाजन घोषणा करते। बंग विभाजन केबे होइतला कहा का मध्य होइतला। फास्ट कथा
ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ କରିଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ବଲଲାଡ଼ ଥିଲେ ସିଏ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାରି ଭେଦ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ବିହାର ବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଯାକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରୁଥିଲା 1905ରେ ଏହାକୁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କରିଦେଇଥିଲେ ସିଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କଳା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ? କଳା ମାଟି ଡେଣ୍ଟ୍ରାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେଉଁଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷ୍ଣ କାଲ୍ପାସ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ନା କଳା ମାଟି ତ ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ 1986 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରେ ହେଲା ତ ଡିସେମ୍ବର 24। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ 4A ଧାରା 51 ଏ ଲେଖାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଯେତେବେଳେ 1773 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ଆମ ଭାରତର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଓଜନ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 5ଟା ସ୍ତର ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାପୋସ୍ଫିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମେସୋସ୍ଫିୟର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ସ୍ତର ରହିଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଜନ ସ୍ତରଟା ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ UV ରେ ବା ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାଓଲେଟ୍ ରେ ତାକୁ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିଟା ଯେଉଁ ଆମର ପତଳା ସ୍ତରଟା ଅଛି ଆମକୁ ସେ ରୋକିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ O3 ଏଇଟା ଅଛି କେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ କେଉଁଟା ଦିଏ? ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଧାସଳଖ ଦିଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତ DP ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆଗକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଲେ। 19 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ବା ନାଲକୋ ଅବସ୍ଥିତ? ନାଲକୋ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ନାଲକୋଟା ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ବି 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା 1929ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଭାପତି କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା? କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ନେକ୍ସଟ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଫି ଚାଷ ସର୍ବାଧିକ କରାଯାଏ? ଶୁଣ ହିମାଳୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ହିମାଳୟରେ ଚାହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଧାନ ତ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ କଫି। କଫି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି କରାଯାଏ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ କେରଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯେତେକ ସବୁ ନୀଳଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? କଫି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜାତିସଂଘ ବା UN ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭାରତକୁ କେଉଁ ବନ୍ଦରକୁ ଆରବ ସାଗରର ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆରବ ସାଗରର ରାଣୀ କହିଲେ କେଉଁଟା? କୋଚି ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କେରଳର କୋଚି ବନ୍ଦର। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆରବ ସାଗରର ଏହାକୁ ଆରବ ସାଗରର ରାଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାହାକୁ? କୋଚିକି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଅନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାଇମନ କମିଶନର ଭାରତ ଆସିଥିଲା? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ 1928 ମସିହାରେ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନ ଭାରତକୁ ଆସି ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ହେଲା। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଏବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହୁଏ ତାର ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟଟା କମିଯାଏ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ ନା। ନେକ୍ସଟ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି
ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଶୁଣ, ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇରମ୍ ଠାରେ ଗୋଟେ ଜାଲିଆନବାଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଜନ୍ ଡାୟର କରିଥିଲା, ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଟା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଇତିହାସରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? ଇରମ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି? କେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଶୁଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଖା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆମର ତାରିଖଟା ବଦଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ତ କ'ଣ ତାରିଖଟା ବଦଳିଯିବ, ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 29 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସଂଶୋଧନକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଶୋଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ? 42ତମ ସଂଶୋଧନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। କେବେ ସେଟା ହେଇଥିଲା? 1976ର 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। 30 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରେଇଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରେଇଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତି? ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହା ଆଗରେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି? ସେଇମାନଙ୍କର ନିଅନ୍ତି। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାରତର ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ଜନକ କିଏ? ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଜନକ କିଏ? MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ବର୍ଷ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? ରୁଷ ବିପ୍ଳବ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1917। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଇଥାଏ? ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ? ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ହାଇଗ୍ରୋମିଟରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଏ। 12ରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଭାରତର ବୃଦ୍ଧ ନେତା ଥିଲେ, ତା ନାଁ କିଏ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ନେକ୍ସଟ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ କିମ୍ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହଉ, ସବୁ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି 35 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ 36 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଭାରତର କେଉଁ ନଦୀକୁ ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭାରତର କେଉଁ ନଦୀକୁ ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗୋଦାବରୀ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନତା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବା ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଭାବେ ଏ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀଟା ପରିଚିତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ 37 ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କର ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ସି। 38 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କେଉଁ ବର୍ଷ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସହାୟତାରେ 1829 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ କିଏ ଉଠାଇଥିଲା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଉଠାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 39, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଯେଉଁଟାକି 78 ଭାଗ। ଅମ୍ଳଜାନ କେତେ? 21, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 20 ହେଇଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସିଏ କେଉଁଠୁ ଯାଏ? ସାବରମତୀରୁ ଦାଣ୍ଡି। କେବେ କରିଥିଲେ? 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12। ନେକ୍ସଟ 41 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି? କେତେ ଜଣକୁ? 12 ଜଣକୁ। କେଉଁଥିରେ କରିଥାନ୍ତି? କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରନ୍ତି? 12 ଜଣ ପଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 42 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି?
विश्व वाणिज्य संगठनर मुख्य कार्यालय केउठी अछि स्विट्जरलैंड जेनेवा सहर में अछि। नेक्स्ट 73 प्रश्न 43 प्रश्न कौन देछि भारतीय संविधान केउं तालिकार शिक्षा विषयटी स्थानांतरित होइछि। तो जो भारतीय संविधान में 42तम संशोधन रही तार से शिक्षा को एक विषय रूपे स्थानांतरण करा जाइछि। नेक्स्ट 44 प्रश्न पे कौन देछि उत्कल सम्मिलन प्रथम अधिवेशन केउठी होइतला। उत्कल सम्मिलन प्रथम अधिवेशन कोठी तला कटक ठारे होइतला केबे 1903। नेक्स्ट पिले कौन देछि सौरमंडलर केउं ग्रह को लाल ग्रह बोली कुआ जाइतला। पिले एटा ओटीटी प्रश्न भी पड़ीतला एथरक ताले एटा काहा कहंदी लाल ग्रह मंगल। नेक्स्ट पिले कौन देछि केउं संविधान संशोधन द्वारा भोट देबार बयस 21 रु 18 को कमई थे। आगुरी पिले माने जानछ भोट देबार बयस 21 वर्ष था जोटा को कमे जाई वर्तमान 18 वर्ष कराई। सेटा केते मसिया कालू देखा 1999 मसीहा केतेतम संशोधन आईन फल 61तम संशोधन आईन फल। नेक्स्ट 47 प्रश्न कौन देछि जालियानबाग हत्याकांड प्रतिवाद किए निजर नाइटहुड पदवी त्याग करथला। रवींद्रनाथ टागोर। नेक्स्ट 48 प्रश्न आपण माने एमती जोड़ी आम सहित जोड़ी रुहतु डीपी एंट्रांस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न कौन देछि भारतर केउं राज्य रे काजीरंगा जातीय उद्यान अवस्थित। तो काजीरंगा जातीय उद्यान आसाम रे अवस्थित कोठी आसाम। पृथ्वीर दुईटी स्थान मध्य 1 डिग्री द्राघिमा समय पार्थक्य केते समय। जो पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घूरने को प्राय 1 डिग्री पाई 4 मिनिट समय नहीं था। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न अधा प्रश्न सरीगला आउ 50टा मात्र तो आम सह जोड़ी रुहतु। ओडिशा रे लौह स्तंभ केउं स्थान रे देखिबा को मिलता है। लौह स्तंभ कोठी अछि कोणार्क रे अछि एटा विशाल लौह स्तंभ। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न कौन देछि लोकसभार बैठक रे किए अध्यक्षता करथिले। लोकसभार बैठक रे किए करथिले बाचस्पति करथिले स्पीकर चीफ स्पीकर करथिले। 52 नंबर भारतीय अर्थनीति रे योजना कमिशन बदल रे वर्तमान केउं संस्था काम करुची। नीति आयोग करुची केबे करतला 2015 जनवरी 1। नेक्स्ट समुद्रर गभीरता मापिबा पई केउं यंत्र व्यवहार करा जाए। जेतबेले समुद्र लैक्टोमीटर को देबा जाए क्षीर शुद्धता मापिबा पई एनीमीटर पवनर सांद्रता एटा होची फादोमीटर। नेक्स्ट 1905 मसीह बंग विभाजन समय भारतर बल्लाड किए थे लॉर्ड कर्जन थे। 55 प्रश्न पृथ्वीर केउं अंचल को भूमध्य सागरीय बगीचा बोली कहा जाए। भूमध्य सागरीय बगीचा भूमध्य सागरीय अंचल को बोली कहा जाए जोटा कि फल चाष करने विश्व प्रसिद्ध। नेक्स्ट 56 प्रश्न कौन देछि भारतर सर्वबृहत लुणिया ह्रद चिलिका केउं राज्य रे अवस्थित। चिलिका आमर गर्व गौरव ओडिशा ताले मधुर जल कोटा अंशुपा। ओके 57 प्रश्न कौन देछि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा रे केबे उद्देश्य प्रस्ताव अवगत करथिले। उद्देश्य प्रस्ताव केबे हैतला 1946 डिसेंबर 13। नेक्स्ट महात्मा गांधी राजनैतिक गुरु किए थे गोपाल कृष्ण गोखेल थे। नेक्स्ट कौन देछि बिले भारतीय मुद्रास्फीति केउं सूचकांक द्वारा मपा जाए। भारतीय मुद्रास्फीति WPI बा CPI हैला। नेक्स्ट वायुमंडल केउं स्तर को कोलाहल शून्य मंडल बोली कहा जाए एवं जेट विमान चलाचल पई यह उपयुक्त अटे। ताले स्ट्राटोस्फीयर रे कौन हुए बादल जेतु नहीं तो सेठी कौन हुए विमान चलाचल से सुविधा होता है।
नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न पिले कौन देछि ओडिशार पाइक विद्रोह केउं वर्ष होइतला पाइक विद्रोह की करतला कहा नेतृत्व होइतला बक्सी जगबंधु नेतृत्व होइतला केबे होइतला 1817 नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न कौन देछि भारतर प्रथम पंचवार्षिक योजना केबे आरंभ होइतला केबे 1951 जोठी कि हीराकुद बंधर योजना कार्यकारी कराइतला सेही वर्ष पंचवार्षिक योजना रे नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न कौन देछि राज्य विधानसभा कार्यालय साधारणतः केते वर्ष विधानसभा 5 वर्ष तापर लोकसभा भी 5 वर्ष केवल राज्यसभाटा 6 वर्ष ना कि प्रति 2 वर्ष थरे तार 1/3 लोक अवसर नियंती नुआ लोक पसंदी नेक्स्ट 64 प्रश्न कौन देछि शिलामंडलर उपरी भाग को केउं नाम रे नामित कराइछि शिलामंडल सिलिका एल्युमिनियम सियाल ना नहीं नेक्स्ट सियाल भारतीय संविधान 44तम संशोधन रे केउं अधिकार को मौलिक अधिकार बाद दियाइछि आमर 6टी मौलिक अधिकार रही आगु 7टा थिला ता भितर संपत्तिगत अधिकार को बाद दियाइछि केबे 1978 मसीह बाद दियाइछि नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न आर्य समाज र प्रतिष्ठाता किए राजा राममोहन राय कौतरे ब्राह्मण समाज स्वामी दयानंद सरस्वती होउचंदी कहार आर्य समाज रो प्रार्थना समाज मत कमेंट जण नेक्स्ट पृथ्वीर बृहत्तम मरुभूमि कोठी अछि आफ्रिका सहारा ना नहीं 68 नंबर भारतर राष्ट्रपति हवापाई सर्वनिम्न बयस एना पूर्व पचारुली मु 35 नासिकाल मुख्य प्रवर्तक किए नासिकाल किए कौटी कौन करती हिटलर जर्मनी तो कि कर एडल्फ हिटलर 70 नंबर प्रश्न मात्र 30टा प्रश्न रहा पे पेसेंस रखु बहुत इंपोर्टेंट क्लास एटा केउं नदी को बिहार दुख बोली कह जाए क्या कह जाए कोसी कहीं से नदी में प्रचुर प्रति वर्ष बन्या आसे जहाँ फल बिहार में प्रचुर क्षति होता है कोसी नेक्स्ट जातीय मानव अधिकार कमिशनर केबे होता 1993 मसीह होता NHRC नेक्स्ट 72 केउं ब्रिटिश बर्लाड सत्व विलोप नीति प्रचलन करते सत्व विलोप नीति किए करते लॉर्ड डेलहाउसी करते जहाँ फल से कौन करते संबलपुर झांसी नागपुर सब दखल कर देते किए लॉर्ड डेलहाउसी 23 प्रश्न कौन देछि भारतर सर्वोच्च शृंगर नाम कौन अनामुदी कौटी से पश्चिम घाट पर्वतमाला आउ दक्षिण भारतर गोटे सर्वोच्च शृंगा से किए अनामुदी नेक्स्ट 74 प्रश्न कौन देछि मुद्रार कार्य निम्नलिखित मध्यरु केउंटी मुद्रा कार्य कौन उभय विनिमय माध्यम आउ मूल्यर परिमापक बड़टा अच्छी तो मारदेव कौन 75 नंबर प्रश्न कौन देछि संविधान सभार स्थायी सभापति भाव किए निर्वाचित होते संविधान जनक किए डॉक्टर BR आंबेडकर भीमराव दादा साहेब आंबेडकर तो किंतु संविधान स्थायी सभापति किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केबे होते 1946 मसीहा डिसेम्बर 11 होते सी नेक्स्ट सुएज केनाल केउं दुईटी समुद्र को संजोग करे सुएज केनाल क्या यूरोप और एशिया मध्य दूरता कमिया यहाँ व्यवहार कराइला ना यहाँ क्या क्या मध्य भूमध्य सागर आउ लोहित सागर ये दुईटा को संजोग करता है 77 नंबर प्रश्न भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम महिला सभापति किए श्रीमती आनी बेसांत केबे होते 1917 केबे कौटी होते कलिकता अधिवेशन में प्रथम महिला सभापति सी श्रीमती आनी बेसांत नेक्स्ट 78 प्रश्न भारतीय संविधान केउं धारारे राष्ट्रपति शासन जारी व्यवस्था रही ताले केउं धारा रही 356 352 356 360 तीनटा धारा रही ना नहीं तो 356 नेक्स्ट
କେଉଁଟି ଏକ ଅଣନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ? ଅଣନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତ ସେଟା ସରିଯାଏ, ତାକୁ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। କେଉଁଟା? କୋଇଲା। ନେକ୍ସଟ 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା? 1945। 81 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର 20ଟା ରହିଲା। ଆଉ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? କାର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ମୁମ୍ବାଇ। 82 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଆୟୋଗ, ଯେଉଁଟା OPSC ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ ଦିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଶୁଣ, ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁ IT ରପ୍ତାନି ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ପିଲା ସବୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। 84 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି? ଧାରା 21A ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। 51 କରେ ବି ଅଛି। 85 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ 1917ରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ବିହାରର ଚମ୍ପାରନରେ। 1918ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଖେଡ଼ା। 1919 ଜାଲିଆନାୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସିରିୟଲି ମନେ ରହିବ ତମର। ଓକେ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ? ବାରୋମିଟର। ବାୟୁର ଚାପ ମପାଯାଏ ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ 87 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ କେବେ? ଡିସେମ୍ବର 22। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଗଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି? 88 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? 11ତମ ଅନୁସୂଚିତ ସାହାଯ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ 89 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 61 ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହିଷ୍କରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର କେଉଁ ନଦୀ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? କେବଳ ଏଠି ନର୍ମଦା ନୁହେଁ, ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ଦୁଇଟାକ ପଶ୍ଚିମ ପଥରୁ ବାହାରିକି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା, ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି। 91 ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର 10ଟା। ଆମ DP ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି 1956ରୁ 61 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି? ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ 92 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ କୋଇଲା ଖଣି ଯେଉଁଟା ଝରିଆ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଝରିଆ ଅଛି କେଉଁଠି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଝରିଆ ଝ। ଜାତିସଂଘର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱର ସଂସଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱର ସଂସଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସାଧାରଣ ସଭା, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସଂସଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ସଭା। ନେକ୍ସଟ 94 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିବାଜୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯେହେତୁ 8ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା ତ ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନବରତ୍ନ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଆକବରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟତମ ସ୍ତର ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଏ, ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତରଟା, ନିମ୍ନତମ ସ୍ତର କେଉଁଠି? ଟ୍ରାପୋସ୍ଫିୟର। ନେକ୍ସଟ ମାତ୍ର 5ଟା, ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ବର୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 97 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 370 କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ଏବେ ନଗଦ ଉପରେ 2019ରେ ମୋଦି ସାର୍ ଉଠେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଧାରା 370 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ନେକ୍ସଟ 98 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ? ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟ ତ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତ
तो ये कौटी मेघालयर माउसिनराम ठारे होता है जो सबुठ अधिका वर्षा। नेक्स्ट कौन देती राज्यसभार सदस्य मान कार्यकाल केते वर्ष आम गोटे कथा दूसरे 6 वर्ष। लास्ट प्रश्न पिले कौन देती ओडिशार केउं महान व्यक्ति को उत्कल गौरव बोली कहुए। उत्कल गौरव किए उत्कल गौरव मधुसूदन दास ना नहीं सी जोटा कि ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश रूप गठन कर साहाय्य करते। तो यहीपरि भाव आम आज परीक्षा इम्पोर्टाट 100टी क्वेश्चन परिसमाप्ति करदे। तो आपण मैंने यही क्लास करने आम डीपी एंट्रांस चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय हिंद जय भारत रही नमस्कार।